सिलीगुड़ी में शुरू हुआ रोजगार मेला 2.0 युवाओं की भारी भीड़ के साथ बेहद सफल रहा। 2 दिनों में 10,000 से अधिक नौकरी अवसर खोले गए, जिनमें देश भर की 60 से ज्यादा कंपनियों ने भाग लिया। आईटी, फाइनेंस, हॉस्पिटैलिटी, बैंकिंग और हेल्थ केयर समेत कई क्षेत्रों में भर्ती हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला ने किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष श्रमिक भट्टाचार्य, सांसद डॉक्टर जयंत कुमार रॉय और विधायक आनंदमय बर्मन भी उपस्थित रहे। दार्जिलिंग वेलफेयर सोसाइटी के मुताबिक यह उत्तर बंगाल के सबसे सफल रोजगार मेलों में से एक है। ये रोजगार मेला 2.0 जो हम कहते हैं, ये हमारे प्राइवेट कैपेसिटी में हुआ है दार्जिलिंग वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से। पर इसमें आपने देखा है कि हमारा बहुत अच्छे पार्टिसिपेशन हुआ है। कम से कम 60 कंपनी जो मशहूर कंपनी है वो यहाँ पे शामिल हैं और 10,000 से अधिकतर जॉब यहाँ पे लिस्टेड हुए हैं। और हमारे साथ इस कार्यक्रम के लिए श्री रामलाल जी, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के बहुत ही बिल्कुल वरिष्ठ नेता हैं, और इनके साथ श्रमिक भट्टाचार्य जी, जो कि सांसद है हमारे साथ राज्यसभा में, पर वो पश्चिम बंगाल के स्टेट बीजेपी अध्यक्ष भी हैं। डॉक्टर जयंत रॉय जलपाईगुड़ी के सांसद, और हम जलपाईगुड़ी कंस्टिट्यूंसी में हैं, तो इनका ये कंस्टिट्यूंसी। इनके साथ एमएलए शिखा चैटर्जी भी थे, आनंदमय बर्मन जी भी थे, एमएलए विधायक। तो बहुत और यहाँ के ज़िला अध्यक्ष अरुण मंडल जी भी थे। तो पॉलिटिकल लेवल में अच्छा पार्टिसिपेशन रहा। और आपने ये भी देखा कि बहुत सारे सिलीगुड़ी के बिज़नेस लोग, एकेडमिक लोग, इंटेलेक्चुअल वगैरह भी यहाँ पे थे। हमने देखा रिस्पांस बहुत अच्छा हुआ है। सुबह सुबह जब भी हमारे गेट खुले 7 बजे से लोग आना शुरू किए, 8 बजे तक हमारा हॉल आधा भरा हुआ था। और आप अभी देख रहे हैं कि बिल्कुल जगह ही नहीं है लोगों का। तो इतना अच्छा रिस्पांस रहा। और रजिस्ट्रेशन कुछ 10,000 रहे, पर हमारे यही निवेदन है सभी हमारे युवाओं के साथ कि आप अगर रजिस्टर भी नहीं किया, आप आ सकते हैं, सीधा वॉक इन कर सकते हैं। आपको हम रजिस्टर करवा देंगे और आपके अच्छे जो भी आपके पसंद के नौकरी है उनसे उसके वो कंपनी के साथ इंटरव्यू करवा देंगे। तो हमारे लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा और ये अच्छा शुरुआत हुई। ये हमारे युवाओं के, इस क्षेत्र के युवाओं के भविष्य के लिए जो हमारा प्रयास था। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্য 2047-এর মধ্যে আমাদের ভারতবর্ষ বিকশিত ভারতবর্ষ। তাতে ওনার যে ভিশন, সেই ভিশনকে সামঞ্জস্য রেখে উনি এটাও বলেছিলেন যে আমাদের মহিলা, ইউথ এদেরকে এম্পাওয়ার করতে হবে। এই এম্পাওয়ারমেন্টের তো নানা দিক আছে, কিন্তু জব হচ্ছে একটা ইউথদের জন্য, একটা যুবকদের জন্য, যুবক যুবতীদের জন্য এটা সবথেকে নিড অফ দ্য আওয়ার ইংরেজিতে বলা যেতে পারে। তো তারই একটা আয়োজন এখানে হর্ষবর্ধন শ্রৃংলাজির নেতৃত্বে, যিনি রাজ্যসভার সাংসদও বটে, ওনার নেতৃত্বে এবং দার্জিলিং ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ব্যবস্থাপনায় এই আয়োজন করা হয়েছে। কিছুদিন আগে তার সাথে আমার আলোচনা হচ্ছিল, তখন উনি বলেছিলেন যে আমি বলেছিলাম ওনাকে যে আমাদের এরকম একটা করলে ভালো হয়। তো উনি দেখছি তা আমার আগেই উনি এই ভাবনাটা ভেবেছিলেন এবং এখানে করার একটা রোজগার মেলা করার সুযোগ নিয়েছেন আর করছেন। আজকে 15 এবং 16 2 দিন ধরে রোজগার মেলা হবে। এখান থেকে এখানে 5 থেকে 7,000, মিনিমাম 7,000 বা তার বেশি লোকের কিন্তু আমাদের যারা যুবক যুবতী আছে তাদের এমপ্লয়মেন্টের সুযোগ হবে। এবং এটা কিন্তু এরকম অপরচুনিটি খুব কমই আসে। আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব, যারা বেকার যুবক যুবতী বাড়িতে ঘরে বসে আছেন, তারা যেন এখানে পার্টিসিপেট করেন। তাদের জব কিন্তু অনেকটাই এখানে সহজতর হবে পাওয়ার ক্ষেত্রে। দেখুন, এটা প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন, প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগ। এবং আমাদের যিনি এখানকার বর্তমান সাংসদ প্রাক্তন আমলা সিংলাজি, উনি 2023 সাল থেকে দার্জিলিং ওয়েলফেয়ার সোসাইটির মাধ্যমে এই রোজগার মেলার আয়োজন করেন। বিভিন্ন চাকরি প্রার্থীরা এখানে আসেন, বিভিন্ন স্কিলের, বিভিন্ন এডুকেশনাল ডোমেন থেকে, এবং বহু কোম্পানিজ আছেন, তারা এখানে আসে, তারা ডাইরেক্ট ইন্টারভিউ নেয়, এখান থেকে রিক্রুটমেন্ট হয়। এটা নিঃসন্দেহে একটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ উদ্যোগ। এতে
একটা প্রতিযোগিতা মানুষ খুব সামনাসামনি একই ছাদের তলায় দেখতে পায়। তো স্বাভাবিকভাবেই তাদের উৎসাহ বাড়ে, নিজেদের কেরিয়ার গ্রাফ যদি উপরের দিকে তোলা যায় তার জন্য অনেকে আসেন যারা চাকরিরত, আবার নতুন চাকরির জন্যও আসেন। যত বেশি সংখ্যক মানুষ চাকরি পাবে সবাই আনন্দ পাবে।